Ipakikita ko tong marker na badis, oh. Tingnan mo na parang isda na pinutol. Ito badis, oh. Sa gilid nitong creek badis, ito pares, hindi ka nalalayo. Undas spot marker to badis sa ilalim. Ganyan badis, oh. Intersign yan, letter Y, oh. Kinating. Talagang man-made yan pagkakating mga badis, oh. Yan. Tungo dito. Ito badis. May dat. Badis. Yan. Yan ang on the spot marker. May load sa ilalim yan, mga badis. Talagang mayroon. Oh, tingnan nyo mga mabuti badis, oh. Ang hugis niya sa bato, isda na pinutol yung ulo. Yan badis. Ito badis, makikita kong marker na ito na coordinate sign. Ito badis, layo dyan, norte yan, northwest positioning. Ito badis, klarong klaro, fire element. Fire element yan. Doon. Diyan. Norte yan. Ito badis. Yung slash. Klarong klaro. Wood. May load yan sa S. Yung badis, yung load. Thank you for watching mga badis.